Yo creo que es como cuando caminas y bajas, eso es como que haces un esfuerzo en caminar y después la recompensa de bajar es muy buena. Necessity truly is the mother of invention, especially when it comes to the residents around Huacachina in southwestern Peru. This desert oasis and tiny village might not have snow-capped mountains, but that doesn't stop the local athletes from getting creative. ¡Estoy en las dunas! Sí, bueno, ¿eh? Yeah, when I start sunboarding, I actually, like the first time, I was like 12 years old, 13 years old. I started working in the hostel. So this hostel was taking people to the desert, but just for the bodyboard, and so just to lay down on the board and sitting. But then I was trying standing up as well. It's how I learned, like with the bodyboard. And then I really like it, so I started like this for a few years until I had the first chance to buy my own board. There's like 4 people in the whole Huacachina who are starting the sunboarding, like standing up. And Martin is one of them. Like Martin meet them when they were walking on the street, you know? And Martin is a guy who speaks with everybody and he wanted to invite the people to come sunboarding, introducing, you know? So, and I really like his idea. So sometimes he say, hey, Tony, man, I need the hands here. So I take them sometimes also to this first generation. We take them in the bus to competing in like north of Peru, like this, like teaching them. And it was amazing. And I decided to be part of it, no? Like to join Martin with helping them, and he was teaching me as well. So, yes, this is how we start. A ver, la mano en tu dirección. Abre tu mano. Sí. No se fue, weón. Esta nueva. Pegamos una fórmica nueva y aquí te va diciendo que está un poco al mismo nivel, va a tener más equilibrio, va a estar más perdido. Cuando va a estar con velocidad, te pone más flexibilidad. Si, alors le sunboard, j'ai rencontré le sunboard avec un ami, Laurent, qui était un grand copain de Martine aussi, qui se sont rencontrés en fait la première saison où j'ai commencé à faire mes trips en Amérique du Sud en snowboard. Et de là, Laurent venait juste de Huacachina. J'ai rencontré à Las Leñas, une station de ski. Et juste l'année d'après, on s'est rencontrés qu'on travaillait à la même station de ski en Suisse. Et du coup, on s'est rejoints pour le projet avec Martine, où on a pu justement proposer et développer le sunboard
à Huacachina, qui au début qui était vraiment très peu connu et que maintenant l'ampleur du sunboard. Je suis vraiment hyper heureux de pouvoir transmettre tout mon savoir que je peux connaître de la neige à tous ces jeunes et que par exemple, Johnny et Yair sont des exemples. Yo tenía 12 años, venía con mis amigos caminando por Huacachina y por la calle principal de Huacachina estaba Martín. Nos hicimos amigos con él y nos ofreció hacer sandboard gratis. Nosotros tenemos muy cerca Huacachina, ¿no? Siempre habíamos venido acá a Huacachina en familia, pero nació de un día de juego, llegamos a Huacachina, nos armamos un grupito, visitamos Huacachina, nos pudimos cruzar en un momento con Martín, de ahí los conocimos a los demás chicos, ¿no? Tony, Adito, Alejo. Yo fui una de las primeras generaciones del sandboard de niños y hace entonces, como me enseñaron a mí, también tenía que enseñarle a los niños. Entonces, en pandemia hicimos un proyecto para enseñarle a los niños, ya que no hacían nada, no colegio, todo cerrado, hacíamos deporte y desarrollamos un poco más ahí el proyecto con los niños, ¿no? Enseñarles sandboard, tratar de transmitirle la cultura del deporte en ese momento. Muy agradecido por haber, primera vez que prácticamente hemos estado dirigiendo la producción con Tony, con los chicos, con Cedric. Normalmente cuando nosotros hemos estado en las producciones, éramos parte del proyecto de los niños en ese tiempo, pero después de pandemia que nuevamente estamos de vuelta, ¿no? Y estoy muy feliz de que nos hayan contactado, ¿no? Para poder trabajar. Y esperemos de que sea el inicio de un buen trabajo, ¿no? Hacia las futuras generaciones. Verlos a ellos cuando algo les sale bien, de repente un truco, ¿no? Un trick, cuando les sale muy bien, me motiva bastante, ¿no? La adrenalina. En Brasil, los chicos de Brasil hacen muchos saltos. Entonces siempre se dice que los peruanos solo hacemos velocidad, solo dunas largas. Entonces a mí me gusta mucho saltar y como que siempre vi como que quiero ser el primero en romper los límites. Entonces empecé a hacer backflip, ahora intenté hacer un core 720 tratando de sacar. Y como mi próximo truco es hacer como un 900, el primer 900 en arena. Se me fue mucho. Cuando empecé a hacer sandboard, había una etapa de circuito nacional, que fue donde nosotros desarrollábamos y ganamos experiencia con las competencias. Y después, como en el 2017, fue el primero Sandboard World Cup, nuestra primera competencia internacional. En el 2019 también fue mi segunda competencia internacional. Fueron las últimas competencias internacionales en el 2019. El Sandboard World Cup, que fue como en junio, y el Dragon Fest, que fue en el 2019 igual, pero en noviembre.
A mí me gusta enseñar porque quisiera que ellos tengan la oportunidad como yo tuve, ¿no? De viajar, estar dentro del deporte, tener una vida sana. Is a table for the sandboard. Oh, yeah. Como mon sentiment que j'ai à chaque fois quand je reviens ici, je suis vraiment hyper heureux de pouvoir les revoir et de voir qu'il y a des nouveaux jeunes qui sont motivés, que ça puisse se réaliser ici, parce que le mode de vie au Pérou est pas forcément facile, les gens gagnent pas forcément énormément d'argent. In the deserts of southwestern Peru, there are areas where poverty runs rampant. It's a stark reality that is hard to imagine for those from developed countries. Tout le monde n'a pas la chance, et au Pérou, c'est en plus difficile. Ils le méritent presque plus parce que l'accès justement au sport est assez difficile. It's like the situation in Peru, you know, it's a little bit difficult, and we also feel a little bit sad because these kids don't have the chance, like for example, the opportunity, you know, like to change their life, change their mentality and everything. So the minimum we can do is introduce the sport. That town behind the big dune here in the front, behind Huacachina, called La Tierra Prometida, no? Or El Huarango. And do a lot of the kids come from that town? Most of them come from there, yes, because for them it's easy. They just run down all the way to Huacachina, so most of the people we meet are from there, the kids from there, yes. We want to invite more people, but sometimes it's difficult, no? Sometimes we go to the school, also we talk with the people, but a lot of kids want to come, but sometimes the parents need them to stay at home. They need to stay at home. They need to look after the little brother, or look after the house, or the different situations. Despite this, the kids from these areas are given a way to escape their daily struggles and enjoy life in a unique way. For them, sandboarding is not just a sport. It's a ray of hope that could lead to a brighter tomorrow. No, yo trabajo en mi casa. Et puis pouvoir enseigner le sunboard, et plus que ça au final, parce que pouvoir enseigner la raison, pour pas que ces jeunes-là tombent dans la délinquance, et qu'ils puissent justement savoir et profiter des bonnes choses du sport et de tout ce qu'on peut profiter ici à Huacachina, pour comment le spot est incroyable, et il y a beaucoup de sports et beaucoup de choses qu'on puisse faire. Le Global Warming Rider, si ouais. Enfin, c'est une association justement qu'on a créée, car on travaille avec plusieurs associations et les ambassades de Suisse, de Pérou, pour pouvoir ramener des fonds justement pour les jeunes, pour qu'ils puissent profiter du sable, de la neige, des événements, ou qu'il puisse y avoir des productions pour pouvoir promotionner le sport, et qui permet justement de développer le sport et les jeunes qui veulent travailler de manière sportive. C'était un projet pour pouvoir promotionner justement
le sable en mélangeant la neige et le sable pour pouvoir faire découvrir aux gens que tout est possible. On peut... Mon sentiment est ici d'avoir ridé toute la journée. Et non, je trouve ça super fun et pour moi c'est un plaisir de pouvoir partager des moments avec des amis ici, de pouvoir partager le sunboard. Go ahead, Cedric. You go? Yeah. Yeah. One of my favorite things is to stay overnight in the desert. Because it's a time you can feel with a lot of peace, you know, like a lot of silence. So it's really cold. So if you make a hole, you begin to feel the sun under. It's still warming. Et moi, je suis super heureux de pouvoir être ici, de pouvoir faire un campement parce que dans la montagne, où il y a en Europe, il y a beaucoup de règles en général. Et par exemple, ici, on peut faire un feu dehors, faire un camping, tous se retrouver autour du feu. Et c'est super magique le soir de pouvoir être tranquille. Let's get Johnny bundling up here. Yeah. So when you live in a hot or warming area, you can make a hole, and then you put with stones, you put the stones in the fire, and then you put in the hole. So all the potatoes, Yes. all these things cooking, but for the warming, it's like a horn, but with the earth, Yes. so under the earth. En ayant chaud et pouvoir profiter de la nourriture au Pérou qui est de qualité exceptionnelle, tout ce qui est fruits, toutes les variétés d'alimentation qu'il y a au Pérou est incroyable. C'est l'une des meilleures du monde. Et d'être ici avec tout le monde, c'est le maximum. You have many different techniques of the cooking. It's so nice. Very different flavors, So yeah. fresh. Yeah, the flavors, but with different cooking, you have a different savor. Yeah. You have with the fire, in the fire. The cooking is so good. Perfect. What are we eating? What's for dinner? Chicken, we do some broccoli also, asparagus on the dish. Pollo. ¿Quema o no quema? No quema, ¿no? Grab potato, broccoli, asparagus, Okay, perfect. corn, onion, and I drink. Des super moments comme autour du feu, les étoiles. On a un endroit où on voit les étoiles ici. Et c'est pas partout qu'on peut avoir la nature comme ça. Ananá. Oh yeah. Un poco de piña, Yoni. It's nice. I feel I've been camping so many times, but for me, it's every time it's like it's a new experience, you know. Ça fait déjà une dizaine d'années
qui aussi j'ai pu découvrir le sunboard au Pérou et pouvoir profiter du sable. I feel happy, man. I feel like I make sense to my life actually because it feels grateful. It feels amazing when you have the chance to do something for someone. You know, like if you can have the chance to change someone's life, I think I want to do it. No. Ahora quiero como entrenar un poco, tratar de que como que entre más gente en el deporte para que haya más competencia, evolucione más. Es muy bonito cuando están todos unidos en el deporte. Mi objetivo con el proyecto social es que ellos puedan en algún momento llegar a la nieve, ¿no? Con el deporte, gracias al deporte, que es una buena oportunidad que ellos pueden aprovechar. Más aún porque están súper cerca, detrás de Huacachina está la duna y se puede aprovechar al máximo. Mélanger le sable et la neige, et que ça soit en vidéo ou dans le sport, et on peut tous se rejoindre entre une communauté de sportifs avec les mêmes ambitions, de pouvoir descendre les dunes, sauter et faire des tricks. Yeah!